So karong time no kanang mupadto na ta sa ilang farm no kanang sa dragon fruit nila. So sila ni ma'am no, bilin ra sila kamera mo imuadto. So ang bana ni Ate Rodilia no. Kinsa tingalan kini mo kuya? Palabyo. Palabyo. Okay, so yan ang gibala. Yan kasi tawagan na kuya bukag. Oh, alat ni naman bukag. Alat no, alat or kanang bukag. Okay. So ana no, so kuyugi mi karon no, then ato ipakita pod ninyo no kanang ilang unsa ni kanang ilang palibot dire. So dire pa lang no sa pagsugod pa lang nato. Tanawan ninyo ang kuan. Tanawan niyo ang palibot. Sige, mosunod ra mi kuya. Oh, sige. Oh. No, tanawan niyo ang palibot no, so naidaghan kay diring dagkong mga bato. Okay? So lantawan ninyo. Nice kayo ang palibot. So karong unsaan ni kanang karong udtuhan no, so mo padulong ta kung balikon mo padulong ta dito sa ilang kanang farm no, sa ilang baul no, gitawag nato diri baul. So ato na pong hiandam natong kagalingon no kay moangat na sadda. Okay, so ang naa diri no is mga lubi, kalubinhan. Okay, moangat ano na idagan kay mga bato-bato. Okay, tanawan ninyo. So tanawan ninyo ang palibot diri karon. Nice jud kaayo. So kung makita dahil ninyo no katong dito nga part, tanawan ninyo nakoy naay usa ka bato dito no. Pagbalik na to unya ato nang ipakita anay dako ditong bato nga daghan jud yung dragon fruit no nas taas. No gitungtong nila. So ningon si Ate Rodilia kaning ilang dragon fruit diri no kanang nice kayo ang plastada kay ilang gipatong lang sa dako nga bato and then kabulog yun tanong nga ang cactus ganahan gina siya init nya kinanglan na siya kana bitong masapnay sa bitaw no or kanang mapatong siya o kanang kusgan nga kuan kanang makulapyutan niya dito sa ubos ang ato nakita no kay ang ilang mga dragon fruit dito kay mga poste kanang semento butangan nila og ligid so dire provided naman sila sa nature kay tanawan ninyo ang bato diri dagko man kay mga bato. Okay, so makita man ninyo no na dagko kay ang mga bato diri so ipatong na lang nila. So naibalay diri no atong giagian kana balay ikaduha nga balay gikan sila ka Ate Rodilia. Okay, so kita-kita tadi doon niya no along the way. Thank you, bye bye. God bless.